शुभ सकाल बंधुरा केमन आछो तोमरा सबाई आशा करी खूब भालो आछो। आज के आबार एक ब्लग निये चले एलाम गीता लाइफस्टाइले तोमादेर सबाइके स्वागत जानाई। और आज के पाँच पाती टगरगुलो खूब अनेकगुलोई फुटेछे, फुलगुलो सब तुले निচ্ছি। आज के हलो 27 एप्रिल अयনের जन्मदिन। भिडियोटा दिते एकटु देरी हये गेल। आज के सकाल सकाल स्नान सेरे पूजाटा सेरे निয়েছি और जल खाबारे लुचि और बुटेर डाल बानिয়ে নিয়েছি। तारपर गेलाम आमादेर ग्रामेर काली मायेर मंदिरे पुजो दिते। आज के छिलो अमाबस्या और अयনের जन्मदिने मायेर मंदिरे प्रति बछरই पुजो दिए आसि। ओम सवारूढ़ं महाभीमं घोरदर्शं वरप्रदां हास्तुतं कृतं जगोपालकृतिदागरं मुक्तकेशिं वलयवां पिबन्तं गरुदं बाहुचतुर्बाहुक्तं सरिं सचन्द्रं पुष्पं त्रिमन् महाकालो वैवशैतं श्रीमं दक्षिणकालिकाविमं ओम पुरारवदनं घोरां मुक्तकेशिं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणं दिव्यां मुण्डमाला विभूषितं सद्दश्चिन्ह शिरखड़वामादुक्तकरं भजां अवयं परदां पुजो दिए एसे एक भोज बाड़ीते निमंत्रण छिलो, सेखाने गेलाम सबाई मिले भोज खेते। आज के पायस करेছি और मिष्टि। आज के अयনের जन्मदिन সেই জন্য একটু পায়েস বানিয়েছি। পায়েস দিতে হয় অয়নের জন্মদিনে, আমরা সেভাবে কিছু করি না, পায়েস করি, পায়েস দিতে হয়। আর জেঠার বাড়ি কাকার বাড়ি একটু করে দিয়ে আসি। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজকে এই পর্যন্তই। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে পাশে থেকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। সবাইকে শুভরাত্রি। আর রাত্রের জন্য মিষ্টি, পায়েস, গরম গরম লুচি ছেঁকে নিয়েছিলাম আর দুধটাকেও ফুটিয়ে নিয়েছি।